Udaipur Rajnagar amsayo urpati withangka patiman thayo faishabakya kabangma police brindiaro cha sal ungkha muslim tong kothartanya rongni kurbani id tong kajangni bisingti o sallai nane bagi hapangni bukhakti sikang bareno garak nai muthang nakini rejak haidati phano atumsa Udaipur Rajnagar Bhubaneswari mutai nokhlawo urpati withangka fertamo saimanthanibo amsayo lokrone khukti sawimanka tini muslim tong kothartanya rongni kurbani id Sekang bareno mieno haponi bekhakti saurija phunugui musuk rathai mangla haipano se Udaipur Rajnagar Bhubaneswari mutai nok buskango nokhlawo musuk salkathang kathangma phunugui ratharjaka okoktoma yang ayang awai uma logulogino hindu tong kathang tunero patiman thayo phaisopakya cheni thangka kok banglaimu sraptone bisingo tong halok bero thangka Baksa nok ro subai krupjaka khane koktoma mani phaisopakya kabangma police brindiaro patiman thayo phaisopakya police super tsr tei 5th battalion commandant Pritishna Das phaisopakya Udaipur bakhakti police tangphang Nirman Das kobi kabangma police tei kejar brindiaro tong halok ya phawa tomna ni bagai tong kusang dera jangno kusang mane bagai chaidok jak police ठीक है वो आपको सब दिख रहा है यहाँ से खड़े होकर वो कानून के बाहर है उसके लिए एक्शन हो सकता है तो देखा इसलिए तो सर लोगों नहीं तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा है ये तो ये यार के बाद यार होता है ना सर इस बार देखा है लोगों ने तो प्रॉब्लम हो बाउंड्री है ना हाँ तो भैया मानते हैं आप ना बाउंड्री के अंदर है ना वो तो हम भी अभी भी उसका रिलीजन राइट है रिलीजन राइट है लेकिन सर यहाँ पे जो डिजर्व करता है ना एक ही फैमिली है माइनॉरिटी एक ही फैमिली है उसके बगल में मंदिर है हमारा और ये त्रिपुरा का सबसे पुराना मंदिर है भुवनेश्वरी मंदिर वो ठीक है मंदिर की मानते हैं हमारी भी हिस्ट्री का हर एक चीज लेकिन यहाँ पे जितना अगर मैंने यहाँ पे टीना लगा रखा है इतना बाउंड्री तो उस टीना के अंदर अगर मैं बलि करता हूँ कोई भी करता है जो मुस्लिम करता है तो वो उसका राइट है लेकिन जो अगर बाउंड्री के अंदर होता है तो वो उसका कानूनी अधिकार है ना कानून ना एसडीएम ना डीएम ना पब्लिक ठीक है इसलिए रोकने के बाद थोड़ा थोड़ी जो की है ना ये अच्छी अच्छा रोकने के बाद बोला ना आपने वो तो मेरा काम नहीं मैं तो आया जब देखा ऐसा चल रहा है ना फिर मैंने सब लोगों को सब कांटेक्ट करने की कोशिश की गुड वो मेरा काम था क्योंकि मेरा ये काम नहीं क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में डिजर्व करता हूँ तो मेरा काम तो तोड़ फोड़ने का नहीं है तो मेरा यहाँ पे बहुत सारे लोग थे सर वो सारे लोग आने से पहले भी बहुत सारे लोग तोड़ फोड़ करना तो गलत है वो था मेरा कोई ड्यूटी नहीं किसी का घर तोड़ दो लेकिन देखो हमने पकड़े वहां से आदमी गोमती नदी से 4 आदमी को पकड़ा है वो शरिया मतलब हाँ देखा सर उसके बाहर कर रहे थे हाँ देखा वीडियो पब्लिक में दिखा रहे थे उस पे एक्शन लिया हमने 4 बंदों को उठा लिया अरेस्ट कर लिया और जो काऊ था उसको वहीं पे दफना दिया गया ठीक है वो दफनाने के लिए मान गए थे वहाँ पे एक्शन किया ना पुलिस ने लेकिन ये बाउंड्री के अंदर है यहाँ पे एक्शन नहीं बनता है না অ্যাকচুয়ালি আমি পরবর্তী সময় শুনছি যে এখানে যারা স্থানীয় বাড়িঘরের লোক আছে তারা সবাই আইছে এনে একটা পরিস্থিতি উত্তপ্ত নাকি শুনলাম নাকি আয়া অক্ষর নিজেরও দেখছি যে একটা লোকালয়ে এনে প্রায় 40-50টা হিন্দু বসতি রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ মন্দিরও আছে হিন্দু বসতির মধ্যে একটা শুধু মাইনরিটি পরিবার তারা ওপেন মানে এই জনবসতির মধ্যে একটা গোমাতারে তারা মানে জবাই করতেছে তো এই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা হিন্দুরা তো মানে অ্যাকচুয়ালি গোমাতার পূজা করি তার উপরে গিয়ে সেটা সবচেয়ে বড় ঘটনাটা যেভাবে মানে হিন্দুরা আবেগ মানে একটা নষ্ট করা যে একটা জিনিস মানে ষড়যন্ত্রের মতো নেই কারণ তারা যে একটা মাইনরিটি পরিবার আছে এতগুলি হিন্দু পরিবার থাকার পরও কোনো দিন এই জন্য তারা যে একটা মাইনরিটি পরিবার আছে কোনো ভয়ভীতির কোনো ব্যাপার নেই এত সুন্দরভাবে আসিল কিন্তু আজকে তারা এমন একটা দিনে এই পরিবেশটা এত উত্তপ্ত করে রেখেছে খবর পাই সেটা আমাদের প্রশাসনের ইউটিউব থেকে শুরু করে সবাই আছে এখন একটা পরিবেশ অন্য থমথমা আছে আমরাও যেতেছি যে সবাই হিন্দু মুসলমান সবাই মিললা এক লোকই চলো কিন্তু এইভাবে কারোর ধর্ম যেমন আমরা হিন্দুরা যেমন হিন্দু ধর্ম এই যে আবেগ খেলা যে গোমাতা আমরা পূজা করি এইগুলির আমরা সময়ের সামনে হত্যা করা এটা বিশাল একটা আকার ধারণ করার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রণক্ষেত্রের মতো পুলিশ আছে নিয়ন্ত্রণে আছে এখন প্রশাসন দেখব ঠিক আছে এবং এর দিকে যারা লোকাল আছে এই যে একটু সব তোলাবান যা আছে মহিলাগুলো তারা একটা সুষ্ঠু বিচার চাইতেছে মূলত যে আপনাদের দাবি হলো যে প্রকাশ্য একটা মন্দিরের পাশেই একটা গো হত্যা করা হয়েছে প্রকাশ্য মন্দির তো না শুধু এটা আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্য আমাদের পুরাতন রাজবাড়ি ভুবনেশ্বরী মন্দির এই মন্দিরের ঠিক প্রাঙ্গণই আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে পরিবেশটা এটা সম্পূর্ণটা হিন্দু পরিবার দিয়া
সনাতনী ধর্মের পরিবারের মাঝখানে একটা সংখ্যালঘু পরিবার। আমরা সবাই মানে মানে একটা আঘাত পাইছি আর কি যে এই ঘটনাটা, এটা এই জন্য আরও বেশি একটা পরিবেশ এমন হয়েছে। এখন এই যে স্থানীয় যে সনাতনী আপনারা কি চাইতেছেন? এখন আমি তো দেখার আমিও শুনে আছি, এখন সবাই কইতেছে যেহেতু এমন ঘটনা হয়েছে এটারে মাটির নিচে এটারে এখন ইয়ে করবো, এবং এখন প্রশাসনের লোক আছে, তারা দেখি না আইনিভাবে কি করে। যে হয়তো তাদের বাড়ি, তাদের কি নাম? সবাই নাম জানি না, বাড়ির মালিকের নাম? বিশু কাজী, হ্যাঁ বিশু কাজীর বাড়ি এটা। বিশ্ব কাজ বলে পরিচিত না? হ্যাঁ হ্যাঁ বিশু কাজী, ট্রাক ড্রাইভার, মানে ট্রাক ড্রাইভারের কি বিশু কাজী বাড়ি এটা সম্পূর্ণ। तो वो एज़ पर लॉ हम लोगों ने एक्शन लिया है, जो भी बात की है दोनों पार्टियां आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है, और जो भी एज़ पर लॉ कंप्रोमाइज़ हो गया है, और जो भी एज़ पर लॉ एक्शन होगा वो हम लोग प्रॉपर करेंगे। फर्दर यहाँ पे उस हम लोग ये रहेंगे, पोस्ट स्टेशन एंड रोल है, टीम्स में से होगी इस तरह करने के चांस हैं। फिर लोग ऐसा जो करें कि सिक्योरिटी के लिए हम ये कोशिश